Namaskaram. Today we are going to learn Kalyani Jatiswaram, Pallavi, Jati and Korves, first 1 and 2. So let's learn what is Jatiswaram is. Technically, it is the combinations of Adavo patterns, we call it as Korves. Korves in which the Adavo patterns beautifully arranged and ended with Panchajati Tadinginatum varieties. So here we are choosing to learn Kalyani Jatiswaram. Let's learn the Pallavi of the Kalyani Jatiswaram. Before that, I will sing the Arohana and the Avarohana Kramam of Kalyani Raga. Sari ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa sa ni Dhalam kutaka dikutaka tadindina tumda jam tadi takata taka jam tadi takatai ta jam tadi taka jam tadi ta hi kita taka tadi kita tumda jam tadi taka jam tadi ta hi kita taka tadi kita tumda jam tadi taka jam tadi ta hi kita taka tadi kita tumda ni da pa da We are going to learn the first Korvi of the Kalyani Jatiswaram. It's Adavo pattern. First we will see how the Adavo is moving with the Natuvangam lesson. It is ta tay tam te tay tam ta tay tam te tay tam ta tay tam te tay tam ta din ginnatum ta din ginnatum ta din ginnatum. So now we'll put it into talam. Tay tam te tay tam ta tay tam te tay tam ta tay tam te tay tam ta din ginnatum ta din ginnatum ta din ginnatum ta. Now we'll learn the Kanakku format of the first Korvi. Ida ki ta ida ki ta ida ki ta ida ki ta ida ka dinni ka ta ta ki 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 ta. With the talam, ida ki ta ida ki ta ida ki ta ida ki ta ida ka dinni ka ta ki ta 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 ta. Now we'll move on to the second Korvi of the Kalyani Jatiswaram, Adampu. Let's learn the second Korvi of the Kalyani Jatiswaram. Dhalam kutaka dikutaka tadingina tumde tayum ta de tayum ta de tayum ta de tayum ta da de ta da te ta de te 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 ta các kita di kita tum kita nam kita dei dei kita tadi kita tum 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 with the tanam taka dikuta kata dingina tum de tayum ta de tayum ta de tayum ta de tayum ta ra di ta ta
tỷ tòm, đích 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 kích trà đùng kích trà nóng kích trà đó đi கிட்டதக தரிக்கிட்டதும் கிட்டதக தரிக்கிட்டதும் கிட்டதக தரிக்கிட்டதும் கிட்டதக தரிக்கிட்டதும் கிட்டதக தரிக்கிட்டதும் கிட்டதக தரிக்கிட்டதும் தா. Now we'll do the Kanaka form of the second Korvi. Dallan kutakka dinginna tunda ki ka da ki ka da ka din ni da ki ka dakka dinni 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 dakka da kitta da kitta da kitta dakka dinni da kitta da kitta da kitta da kitta da kitta da kitta tom